وابسته به پیروزی فوتبالبازان نورس تا 17 ساله تاجیک در بازی گروهی اول خود با تیم کامرون چند تن از داوران و هواداران فوتبال میهن اندیشه های خود را چنین بیان کردند. از نقطه نظر قانون فوتبال قاعده 12 در حالتی که با حریف رقابت میکنه برای توپ، برای دست از خود کردن توپ، وقتی که اگر چندی که اول هم با توپ بازی کند و بعداً یعنی که عملهای بازیگر یکم خطری به حریف میتواند که رساند، یعنی بعد مانندی که دیروز بازیگر پای حریف را زیر کرد، پای حریف در روی زمین بود، در حقیقت میتوانست که یک جراحتی بردارد. از همین سبب خب از خود قاعده فوتبال چنین میگوید که وقتی که بازیگر برای توپ محاربه میکند با حریف و بعداً یعنی که در حالت محاربه کردن توپ، گرچند که با توپ هم اول بازی کند و اگر بازیگر حریف را ضربه میزند یا که مثل بازی دیروزانگی مثل زیر میکند، خب قاعده ویران کنی حساب میشد. در چنین حالت ها داور باید یعنی ضربه جریمه‌ای تعیین کند و کارت زرد برای اون بود که یعنی که بازیگر در بالای پای حریف زیر کرد، یعنی که اگر پای حریف که در بالا میشد او بازیگر یگم راه میافت که پای خود را حریف به یگم طرف بگیرد، اما وقتی که پای در روی زمین است یعنی انسان دیگر یگم راه ندارد، میتواند که یعنی که با پای بعد یگم جراحتی وزبین یا که به شکست به آورده رساند. خب از همین سبب فکر شخصی من است که یعنی که قرار داور درست به هر حال بحث برانگیز هم باشد درست بود. مخصوص سامانه ها هستند، مخصوص گروه ها هستند که با دستوردهان فیفا چنین حالت ها رو در آنجا با خود یعنی بحث کرده و قرار رسمی خود را میبرند. Ну, мы, наверное, все под впечатлением утром стали, наверное, все, наверное, в прекрасном настроении, вся республика, все переживали, болели за нашу команду. Спасибо им за эту победу, за тот вклад, который внесла федерация. Действительно, команда выразила в этом матче. Что хочу сказать о матче? Да, поначалу было тяжело, конечно, нужно было привыкнуть, конечно, к африканской системе игры, потому что, вы знаете, на этом этапе наша команда играла со всеми командами Европы, Азии, но вот с африканской командой впервые встретилась, поэтому надо было сразу адаптироваться к их игре. Слава богу, тренерский состав это сделал. И хотелось бы отметить, они выдержали, да, маятник игры мог бы в любую сторону качнуться, но тем не менее фортуна в футболе, она всегда присутствует. Она улыбнулась, но главное, она улыбается сильнейшим. Мы выстояли, мы победили, честь и хвала нашим футболистам и всему тренерскому составу. дар бораи мунтахаби 17 солаи кишвар ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳақиқат ҷавонмардӣ карданд, онҳо нишон доданд ки қувват доранд, ба ҳама кор тавоно ҳастанд. чӣ хеле ки мо дида будем пеш аз ба сафар баромаданашон онҳо бо роҳбарияти федератсияи футбол, бо президенти он муҳтарам Рустам Эмомалӣ вохӯрда буданд. албатта ин вохӯрӣ ба онҳо як қувваи зиёдатӣ ҳам дод. роҳбаланд шуданд бачаҳо, онҳо медонанд ки чӣ қадар мардум мунтазири ғалабаи онҳо ҳастанд. аз ҳамин сабаб чӣ хеле ки имшаб мо дидем ҷавонони 17 солаи кишвар чӣ хеле бозии хуб нишон доданд, хусусан баъд аз баромадани ҳамадони камолов ва рустам соиров ки бозӣ як тарзи дигар ба тарзи дигар сурат гирифт. мо бовар дорем дар оянда бо дастаи испания низ ҷавонони мо ҳунари хуб нишон дода муваффақият ба муваффақиятҳо ноил мегарданд. тими 17 солаи тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон дар бразилия хеле ин бозиро хеле хуб баромад карданд ва хусусан ман гуфтанӣ ҳастам ки голи дуюми тоҷикистон зада шуда аз фикри андешаи ман ин голи тоза буд ва чӣ хеле ки сардовар ба назди вар рафта нигоҳ карда экран хулосашо иваз карда штрафной дод. аз записи ки ду-се бор нишон даданд ва ман беҳад диққатманд нигоҳ кардам, ин хатогӣ набуд аз тарафи муҳофизатгари мо. барои чӣ? Барое ки дар ин ҷо ягон хел контакти груби набуд, барое ки бозингари камерун худро партов ки соҳиби штрафной шавад, вале ки тоҷикистон гол зад, баъд аз он сардовар фикри андешаи худро иваз кард, лекин голи тоза буд.